Betabu moi wenu nengi bonso bajibaji kuba kumpala kwa tuju jomba tetu toa chuncha tunga chibiji tanta bakulonda ndonga moi umushema ndonga mwa kwetu kako chimimu tutamba chibijiru lelu ntukala bwakwa kula mianda minena munkachi mwandonga moi bakumuna mushijindu wakujula kwetu mututamba chibijiru kasai kokima na kulu jitunga jishema jakonga mungalata neji ya kumpala chena kayani lelu wandonga moi tujinyu wetu odetu kwamba wakumana mushindu kwa kula mianda mijalama ya kwetu wetu wa odetu wetu wa banjeni bakwetu mbakutereja mioyo yenu ya buni bana betu batulonda ku mbujimai mbajukukana marandi anshinga ni kuchikapa na kunela mioyo ya buni bwano ni kutulonda mwabeu ku RTNC de development nitu akula mianda ya buni kadi ntulonda betu abo kabichi twese kidila odetu wetu wa diaspora odetu diaspora wa kwetu muita bujaya mnankwa kadi nitwikala bwakwa kwila jeja chef mfumaji tonga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuluseka lwa chikapa tujini bamfumba kabukulu mwabeu ni batumvuije mu bulembu chama mujimyande muifitakana mushindu jibo abajilongo la tujikabili wetu kangimba kane na kakwetu trezege uvuno nkumwimba ni nzolwa chitala Mwimba na bubomsusi. Wetu wa trezege. Wetu. Nitumana wakwa kula chef beto abonzi. Wetu. Tasi kidilaka jitu anju kutumisha nzambi ujumuite bujeni tumona na plateau wetu wachinu chatunga chibidi tanta tulakubwela mundondo wabwalu wetu walitu kujali anju kutumisha nzambi. Padi mvite ilu kujaba numadani na shakudaba kajirani wewa kingabuwani wambite nasha mema mulu mundeka wewa kimula miwani zanduwani wewa kimula miwaji kujani wewa kimula miwachota chani zanduwani jila wundi mwasa lwendo mwamema kwenda jila mutamba bule kumbalini kwa jila nzamiwani ndimumani kadi kujinshila uya ukashikila chena mumanye wata kuchanze twenda neba mumweze kumwana yepoa Kidila kujuwetu trezege ujumubia mwapa mwenyezinyo ulungudi tuwasikide wa musamwe pemiji batuesha tubwele mchene bwalu ni chef mwante yanvu Mwadi Crispin wetu mfumu wetu umodana tumfoni nojibenza chisumbu cha inyo sacré wa bamfumba kabukulu kaitetu bamana kumanya mfumaji tunga ujide chisumbu cha inyo sacré neni penu benza chinu cha bamfumba kabukulu tujiba kumanya kipa chila ka inyo sacré. En tout cas nemenji chef Mwata Yanfa Mwadi Crispin nji président wa union sacrée des chefs coutumiers du Kasai Chikapa. Bon, tuji baji sangishi a 80% wa bamfumu bakabukulu muchikapa ba territoire yonso yitano bo kubwela mu vision wa chef de l'état bolu kinchana na tuji benzo bolu beto tokutangila kwetu bantu bamfumu bakabukulu mbata puluku bikola
Comme exemple, nous voulons pas malo a 15 kaba comme un sapu bantu ba shifangane benze malo abunga mabibikola. Mbisha bumuji putamita fike. Pinje wike babwanga buji mokumisha. C'est pour cela que je dis que mwanga kai buji mokumisha mputei ki union sacrée. Donc union sacrée une vision où tokubanga banfu muchisumbu. Tu vas banga ndambu mais pas tout dire banku le bois luebu en tout cas à 80 à 85% banfu mbaluku d'adhérer à union sacrée. Boalu babungi bakunsungula bwana même quand le président mbamanye mushindu unji mu vivre kacha kubwana bwana tona pinje chitumuntu wa tribalisme to chitumuntu wa haine to chitumuntu tutapulula bantu to c'est pour cela bakunsungula ni vision wana tumishi mputa yijimika le mu mimene kutafika c'est-à-dire tujikije division ne haine mu chikafa pour bien nokaba mana kuyikila bumvanga kumpala kwa kunze chisungu bwali dumufile tileje chimpe bwa kumisha mputa ajimputa ba kumumisha simbimpa kwanje kumusukula kupatula tufina bionse bwanye puta au mabimpa nokaba yikile tukajiba yikile c'est pour cela udi mon même moule moi beu bo kwela ka bidi lubile bo badi ba chale bo lu bon suki mbalo to udi mon même à 80% mais objectif wani même wane 100% mujima waka sai mu banfumba kabukulu bon su badi adhérer ko union sacrée bo lu une vision nananga mumu ko di chef de l'état pa voyez moi mais les politiciens bo gonza union sacrée peut-être bantu ba mo mbu di bilel mais we mutanga lempinya union sacrée qui vous dit vraiment pinje umu wanagani vraiment mu fili solution bon le chef de l'état kayimo ko le union sacrée to chen mai jibe ji tufu ngakala munito c'est pour cela tout bien tout mo non pour tout di bata ko bi ko to boy la mu vision wa chef de l'état to di sang shibonso banfu mu bakabukulu tu kala mu chintu chimu bon bo akacha ku bankamba betu katu tubanje kuveta président mwikali wo ku kasaito lele unzambi mutu samba mutu veshi benediction mutu veshi mfumu wajitunga utangale jitunga jiji makadi mwikali mwana wa mwena kasai nunku ku kasai katona makala batafulu kito il faut to jisangish bwana 2023 faji ukumbana tumuveshi kabidi mandama ko me biji kadi bitukala katu itumvanga na to bikana na matafulu ka bako bune kato akula kumusungula bimbuto c'est pour cela nji mwimanye ne bikola kichinyi mulilo mwabe bwana bamfumu bonsu baji bashana kabe banji kuna kubuela mu union sacrée to baji adere bonsu ko union sacrée fumu waji tunga tuvonende meme uji mune tuvonende kuchika mwa bomvu so konka ngamba infuma mujitunga mufuma kuchika pa matuko abijao nuvuba pete jiba ja kuyikila nenda bamuleja majinge nayi kumanda bomvu so en tout cas fumu waji tunga bikala yi uji utangila tujiomba twebetu en tout cas anyi na shaba conseiller bende batu batangela bintu mbamone anu meme muji umone mu chef mwaji mwata yanfa mwaji Crispin président wa union sacrée inji mu yukele ne chef de l'état anu mutu jituyikela nebe tok mwambila majinga atuvonao tu vois à peu près 30 personnes wa ba chef kutumie baba babwele munda muvoi mais il y a au moins 3 à 4 chefs kutumie baba bakula parmi 3 à 4 même bien mvomo ko ne mfumo waji tum na kumwambila malu anu abwena njino ambila bwana kasai nkako solo ke bikole surtout mu malu abanfu bakabukulu surtout les politiciens mbata pour le banfu bakabukulu bikole donc we en tant que président de la république il faut autant de bolwe bu ne jisu dikole ne ba autorité ba tunina bu munda mu achika pa mu ba gouverneur ba vice gouverneur tudine bantobu mbalonga kala sabikole mais kadibo bunka yabu kakuyi aide wa ba chef kutumia na wa président waji tungato peut-être kaba kukumbana mo kujikisha bolo to bolo ba politicien ba mene ku kosolola banfumu bikol to sekitira mfumu tuliba mu no jumushinjikisha tanje kumena na sebadi nabo baja kuila bambinye kwetu kama makaba tubakinikira jina na sema tukaiwa kule mwani ndutano mwini kanka yene shambu yutanje kumanya mfumu je banganyi ni mfumu kwa butu vinende kwese twasikidila mukala mukaji njani njimbi kidibwa chef mpumanda Kayembe Evariste ujo mukachi wa union sacrée membre ndi membre wa union sacrée ba kusoutenir idée ya président wa république ni ya président wetu puisque badiba mani udimo kubenga bwalu hadi bububi kwetu badiba mani udimo kubenga
lutu muka jilu bikilu kaba tuba bengato sasa kizile fumu tiba kuma injine ni chini toi ce qu'il est kabidi mamu ndiye la bena kasai betu boss ba chika kwa moyo wabu ne disanga jabo ba bobu kutumana kabidi kubinji jimbi bieba alors même anjimbi kijibwa chef mukenyi mukulu bajiba kasala musete wetu wa bakwanyambi cela veut dire peut-être kuba originaire ba chikaba alors j'ai soutenir toujours idée à chef de l'État, enfin mon cabinet président ouais toi union sacrée. Bon quoi mbila ba fumboso ba dibashi le cabinet mutu parti toi tout que c'est toi commission et pour chikapa bon pour revenir toujours mon idée à chef de l'État et à union sacrée. Par mon idée à président ouais toi Matayam moi du Crispin. Bon tout le monde m'a pas avancé bon soit ensemble. Idée à chef de l'État et à union sacrée. Toi ce que dis habitude bela déjà moins de muchalu tout ton loka ba kumanya mu chef mba fumba kabukulu malu mulantenta lelo mutu bano peta mona ko mushindu mfumu lelo itaba ko ntukwela nkonko yonsi tutunva wanyotwese limie bukenka kaji mweta mabe abantu tama bose baje batulonda tuchena no ngondo akumpala bonne année mtutwamba tudini wetu trésor mtutwamba trezege kanguluba wa chisumbu cha afro bayuda afro mutwash anji twelele mu busamu chanu tumwe mushindo akuitene bwa bamfumu bajumva koko Shabatanda tujibena mutu lwai tukala bombumwe chimanyilu chabana banga bomwe batu bena ni tukugingo shimwe ujila mikangu bisamba waga yakole waga shikile fula waga leja galuma kwawe bamwe yo mblele mamwanye yo bulele bulela kabutungo ndamwene nashamu kwa kunyana bubashanye
wa kusutenir fumwajito chilombo wama neto wama mama denisi ya gero angulube tresege wagule ugula bwesekani wachomba basamba kashabezabeto tasekizia kwa beto tresege tulivo kumanyina kwa lilimba nzolo chitala tuloko kumona nyika juyo wakundema lelo nyawo kajinka yiba papa anukuke banfranga nyika mwanda to baji bamba ni mwana balo mafo kujikolela selo bijikoko bwa mwana yonso aji bamulela kutatwenda nyuma mwenda kujincha bwa kukola ukeba wenda chemin ku sungula wenda jila muyamu ibwa kwesha bantu aboner mubakaku donc trezeke wakoji taseke fumo to hinga ni kujwe fumo mwate yamvu mwaji Crispin to kupinga nini tulibo kumanya eta wanjila kuluseka lwa chikaba njile jibishi bena kumuso kwa batu baloni bia kuja facilement njile ji kwa nkayena en tout cas je la kayena kuto c'est pour cela aujourd'hui mon même moule moi beaucoup lancer message que surtout chef de l'état on attend ko mvo bi ko bien so ni bamuleje na to bamuleje na tuji tu a rappeler kabichi wala aujourd'hui le chef de l'état aujourd'hui le dossier ya bon mais il faut que les sensibilisation bonne et quand ku pita ku putebelela malo sur le projet de développement wa 145 territoires mon cas chamu tu dis 5 territoires yetu ya province wa Kasai Chikapa. C'est pour cela j'ai lancé en tant que président de l'Union sacrée wa chef coutumier ba Kasai Chikapa. J'ai lancé un message kabiji Moussa Mouibi du chef de l'état pour émission bon si le projet wa développement wa 145 territoires si on imagine Congo mon ne bikol mais afitu kutebelela Chikapa bikol nchifu bikol wala padi mu Chikapa ba we kumbuka ku Chikapa kufika ku territoire wa Dex en tout cas c'est très difficile we ku Chikapa ba we kumbuka kufika ku territoire wa Lebo c'est très difficile we ku Chikapa ba we kufika ku territoire wa Ilebo c'est très difficile we ku Chikapa ba kufika ku territoire wa Mweka c'est très difficile na shaba jikwa kaba kufika mu territoire wa Chikapa c'est très difficile jila uji ku mwimpendambo bwafata tumuka Kishasa kamwesha mais pas du umbuka mu kamwesha bo kufika ku Kananga c'est très difficile we umumbu ku Chikapa bo kufika Lunyeka Kalambambuje c'est très difficile we umumbu ku Chikapa bo kufika Kamako frontière n'Angola nasha Chikapa Kabumu Kamonya vraiment c'est très difficile. Très difficile. Bon, pas politicien, quand ben benda bambila président Boulele Lato. Mais c'est pour cela qu'il n'a chef de l'État. En fait, tout le monde a chef coutumier. Beaucoup de gens ont munda moi malwa. Tout quand tout monde bambila Boulele là. Bon, pas politicien, nous dit pas mon ami vient de bivita. Kabena babu kabena ne vérité to mais ba ko ba di ne vérité bu muji ba autorité ba tunina bu kuchika pa muji gouverneur mpema na sha uji mu mulonde ku nganye Gaston Kole banto bu mbalon kala sibikol et puis ba di très sérieux mais il faut que quand le aide wa ba chef coutumier beaucoup bede kabiji mu projet au bwana akumba ne bien sinon kabia kukumbana bintu sikibamfumba muso tukibaze mwe ntoto nokukufingani na mudu no amba bwaluta tutu dinenda mwabe Moïse Lukengo ujenda président mu IDPS wa mienda kai eto to ba parlementaire de bo nambanye numi bakajitu baka monakamba ba communicateur ba chef de l'état numi bakajitu nga tutu asanjila chef nye ya mujambi mujakula mu meswe nijile nyaka yeno kunye kwetu ni munemu pinje myanda jile division mema ndingela nzambi to asikijila bokunto ngaja a plateau mone ba chef ba kwetu si musa okumpala wakumona ba chef kutimie bakula malu amusoko kaba ibaloko ke ba machine kaba ibaloko ke ba mioto kaba ibaloko ke ba bwana baba nome ba ministre ne bantu bako buto ambo alu bwadike wa mununi shintulukilo wa mweniki walu Tshisekedi walu ne vamu yamuyi ndi ngambila peuple congolais mwa bonsu du sangani bona bana ba mwena Kasai bonsu adile dilabu badiku mbujimai badiku kabinda badiku lodia
badi ku chikapa badi ku kananga malandi wa shin tetu tubende nufumu aditunga bainende mukasai boko accompagner watu mona réalité sur terrain boalo badi bambani buhwa mukana mwamwena toi kamonanga réalité sur terrain heureusement que fumu aditunga wambidi bana bamwena kasai ni kasai nkaho moyi kacha kubelishi to ni lelwe kadi munga chibukelenga ndi mulo bokwa tula kasai mo china chifuba bukile kasai wana kasai ko asana kumwene kubantu ani amweka pindie mwabo udi mwima ina axe mine ne ibiti indi ngambile bena kasai ne kaba humoyi mila ya ito mudi mfumo kule mukibimpa bwalo chiba moyo chabantu bonso bikene kuvulushi fumu wadi tunga muye ku kasai ne maluma ne nabi bwalo bokumpala bwalo bwanzembo wamunu twa inende toni kushita katenda bwalo bwibidi bwalo bwanjila bwalo development yonsu udi ufuminanu kumalo apiti zembu yikala koko jile yikala koko pindie ku kasai ku di projet wa chilejero twendi to munyi realite yonsu to munemu chilejero bwalo chilika bidi munemu muchi sansa twendi to munyi realite yonsu kadi mudi tukudi amalabu makelele wadisa mudi nayi twendi ministre wa malo anjila wambikiti DG wa malo anjila wa OVD wambikiti lwa kuli mwene nankayebo mudi bantu badiano bakule bibi bwalo bwa president de la republique kadi malu mimpa di mfumu wenza bantu kabena bahamba tu nanku kudi plan mwa bewu udu kengedi bona shiba mfumu adi bahingana kwetu bambila bana ba musoko fumu wadi tonga udidi jinga dia kwenzela peuple wetu mudi mumwimpa kadi balu bene lukuna benda mbangata malu adiba bikena mu français ni fake news diabo malu akushiminana malu amafi malu so ni mfumu wenza badi badi atakaja ni malu amafi kakwene bwalu bwimpa to kadi tetu bena mwana bikengele twambila peuple ni fumu utu dinenda mwa kudi mfumu wabe oni udi munjila mwimpa udi ni menji mimpa udu kengela bantu badi hanyuma yenda basana kumuto miko lwani ba mutu olio wakubwela mu malwani ndi pour campagne ndi pour kansanga nono bata ile plan udi ko kudino bantu bonso badi hanyuma mfumu wadi to be tutetu bamuka sai badi baba henda minimu yonsu mimpa di benza badi bayinyangasha bwanoni kuita nufu mukelenga Tony Mwaba ministre wa EPST udumula ma gratuité wa enseignement badi ba muluisha bikolo kudi bantu bene lukuna ba président bonu mbama yini yeye mo réussir ni gratuité wa enseignement c'est-à-dire réussite en wa Tshisekedi na ku élection 2023 peuple na sunla Tshisekedi ministre wa finance Nicolas Kazadi udimu atule économie wetu mumbandisha mufika mwabo utuka ikokutu bonu midimu yonsu itulituke bo bwani mfumu atwenze kene uyenza ni mai anyi ni byanza to bikengele lufetu lwikala koko ministre au badiba muluisha bikole ministre wetu wa mini Antoinette Samba badiba muluisha bantu bonsu badi hanyuma mfumu wadi tunga badi anji twambule mutisuku muchukosu bwalu chef katena banshi mina kwa kula na okay twambula muchukosu malu anjila akadibishi malaba 20 chisansa chijimu ndi nkwambile ni katubanji kweta mfumu nunguto ni ministre Giscard Alex Giscard no njile ya baba nyanyi benza mudimu ndi nkwambile ni chidisha la mwabewu bwa baye champignon mbula matadi okay tudi benda mu haute tension tudi benda ku Kinsuka tudi benda mu triangle tudi benda mu ndili tudi babwele to ni mu ville wa Kinshasa mu Gombe tudi bafika mu commerce njile wa commerce uri mu mbuka commerce Kasavubu tudi baye ni ministre mu bwele mu bitochi bwalu bantu ifo bamanyi mu projet wa Kinshasa centro Kinshasa mujimo udini jila kama isambo pindie mbanji bangata d'abord jila makumwanda mukulu ne chitem pindie makumwanda mukulu ne chitem kilomètre makumwanda mukulu ne chitem mbanji bangata d'abord première phase udi 49 babangi midi bakababanga midi mujika mbamuklotirer mu le 15 janvier pindio malaba ngai kali mwene nanka yanyi bunyi bwanjile idi Tshisekedi mwenza munda mwa Kinshasa idi buni chawa ku inogire to adi bantu bamani mfumuka vuma kwa mani ditunga ndifo depuis kala mbene mufongu bwalu infrastructure idi Tshisekedi mwe réhabilité muma tukumake sa di mwenza mais udu mwana ni ditunga kali vuko kuto na kutombi di peuple congolais bwani jile idi koku tetu adi mwe tumona
tuli to accompagner chef de l'état Wakwe, mo action yende yonso bwani bantu basana kuimonanye bayimo mo bodi kabe bantu kwenza to balongolo usila ko mwenye parlementaire debout c'est bakulekela chabushwa midi mujenze ka Tshisekedi wakale ni Tshisekedi mufonka sai Tshisekedi bidimisha no amanya ni 2022 kindondo umwamba twasekela kuli bamfumo bakwetu ndimo mona badi eshebujitu bwabungu kaba yibalomba shima kaba yibalomana ni tome bakwila peuple bwalo badi wamane mukelen wa bantu ba mukelen twasekela tungimba twetu twasekela kwetu kakujiminya kwetu ba parlementaire de vous kalumba ndi bemana kwa kula bikolo merci papa wa fom to pe ko juwe bwalo njumo na mabe mufunku na ba politicien mini bikolo ba kwambenye batakulula bamfumba kabukulu ajika ku jumva ngana kaji mwanda mune na ujibe to bajiba tulonda batufunjira matukonso au bwa chini kwetu kukufwa bwalo ba chef coutumier ani bamfumba kabukulu kabele banga taka jubuka lenga mushindu jibike njiboto bikolenga butu bwanyi bwende bulo ndalinye chema linye jibwa kwa mebishi mchena mchulu bwende bulo ndalinye kaji ebikaji banome muntu bamuteka munkwasa wabu chef coutumier ngambila pinye bena linye wabu nyibasanka nyuji banome malwa nga mafyanyi abusho baltano pechine no kaino chako malwa mwa bana ki malwa mafito c'est pour cela to jiba créer union sacrée ton chef de l'état na kumwambila bwana kwetu kuneko kukasai ba politicien mbapandu badjengere mu malwa bamfumba kabukulu ki cause wo kumpale wa malwa bikolo batana ku kamera kwa kwa bambika bakumva bi malu aji umfau baji ba créer mba politicien ke baji bapandu le bamfumba kabukulu uri mana baji politicien ulwa chef wa kabukulu kai munanga to peut-être ma discours enda voyimo mwakulu unanga mukwapo pinje ufoi kai munanga uju ya kujula mukwapo muntu mumusokwa kaipek njinyo kukwenzela mikanda selo ulimana uva makalenga kupita avani malo bungu bikol bantu balonda influence uya tula makuta wenzela umikanda me kayimfumu to c'est pour cela ulimana mu union sacrée tuji tujinga bwana vraiment tukebu mushindu wane chef de l'état a valoriser banfumu banfumu akabukulu manfumu wonsu mashipa bakwa baji benze bintu abibwa jikenga banfumu baji bakenga bikola c'est pour cela que le dossier on voit qu'on a besoin il faut chef de l'état attendre le bol bois mafuto aba chef coutumier baji politicien ou l'on makuta chef coutumier kaina auto mumune kwaji ko kushala okumusumba kumakuta udi mumva kilu tatuluji kwetu lolo bumuji maina mwana bukalengo ndekena na makuta to ye yimpinya politicien ujini makuta uje kwangata muntu muko bujika yi fumuto u financer bwana banyinge ubu bumfumu mwana bantu bashipangana kwetu kibino kama na bikreya to na ma problema phénomène comme on a ça mbilo ando ce sont des politiciens voilà qui dit mumalo c'est pour cela on peut moi même chef de l'état bwana vraiment a fait tout tangira bolo bu na makasabe bo kujikije malo sinon kena jikato bolu ba autorité ba mu province bon ba di un peu limité Imuka juwe wa mwikala mfumu wa union sacrée wa ba mfumu akabukulu chema jumuita kana nyinta tukai anyi mujumuju ende bimpa anyi jini majinga nyanda kampani anyi jamudisha ja bukale pour le moment inchi jini lutatu bolu bwa njinka ba soutien kin wan franga to bolu to ba chef kutumia surtout bumunji meme to ba chef kutumia bulelela kaji tutubia to nimiji mimi ko bitu tuenza udi move katwena mo kuke ban franga to na sheba tutula mwabeu ntuke babo kwambila chef de l'état malu aja tukengesha kwetu kaji katwena balubwa kula kuke ba maguta to kudi chef de l'état to kudi c'est pour cela wadi mana bantu baji ba profiter ba chef de l'état baji ba kenga bikola e ba chef kutumia baji ba kenga bikola baba manipuler baba peshan franga kwaje ko kushala bakaba sumba ba chef kutumia ku makuta kaji pakale kwetu baka ku betu banfu bava balwa bumuji pakale ka ku wani même nasha commissaire des zones ya pakale ba voyil vous voyez munzubu wi mana fa fenêtre wenda uyigila ni bantu pa fenêtre ka yupatuka pambele ba mumona to uvo patuka vraiment ma événement chana na nonkuka vo patuka to
mekaji mpinjeu chef wa kabukulu ukawujulisha muntu wa chana na kumpala kwa peut-être un député ujine manda lelo ajika kayulokuloka biji député to mamodete bakaji ba manipuler ba chef kutumia ujini lukonkula kwa chef kaji mema njini lukonko tube muna fumu Tshisekedi mpeta déjà pouvoir wenda kaji mwenza biji muna nshe bisatu kafika ku kwetu ni kumbujima ni kukasa ni kuchikapa ni wake mfika tu nini babu na bishi amwange chibi jichi mtumuna ni muna ibana betu babu ni bakukasai kimbi bakukasai to kaji mbi bakabya babu ni chinsansemu ndio kwa banshila kubabenda bibaka kaji kukasai ile chikapa bujima njumuna chef de l'état mwenda kana to chena muna zubu wa mwimpa unsangisha bwa nona tulasi yetu chena mutu nato ninwe enu bena kabukulu nous n'avons pas biche. Nous disons sûr que pas de mal que ni Tshisekedi au ujuenza mujimu ambilani. Parce que wodi mwe kila nabatanga ba yuki la nenda. Kati ngambila est-ce que ujimu akwita bomba nyuneza mujimu wako kwetu Kasai yani. Bon, problème wodi wamba mulelela. Bantu wodi mani Kasai faji président Félix Moubete pouvoir moins de 3 ans kay mufiko kwetu to. Bien sûr, toi tu bena Kasai uanje kalekele paju mona mwane mashamu meno upeta bukalenge kay mufiko kwenu nujamu numva bienu chintu chibi kajitu batumulombela nsambi bwana manda kajike kay muluku utumwana tu c'est pour cela na sheme mapanji mulu mwabeu mbomu bitukulo bokumwela twasa kujile wa manza tente utujibale nendo kuchika pa bokumupesha bwalu mutu mushibundu kacha bulo babwenzeka katutubanje kupeta mfumu wajitu mwena Kasai to mais pato kumwana mfumu wajitunga ba mubigelane Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mufika mukasai ke tukachika vraiment ye inga yendo vomu mwana kei bwalu meme mu mobiliser ba chef kutumia ba 5 territoires yonsi ya munda mwachika we mutangana na she image ujumona mbo mu mobiliser bwalu kunyima kwa nyingine à peu près 85% wa ba chef kutumia bwa 5 territoires yonsi mbo mu mobiliser ba chef kutumia ba pitubungu tuva ba mwake jile chani mai no jiku mo kala ba moni image biko bi manifester jisanka jitu fatuna tomba ne biti be jenga fuili ye ya no mubukale na sha 100 ans kala président wa république mais moi beo ni mudo bwa kwambila territoire yetu yonsi tano ni manye bako babajine ma television bajiba mona anu muji udi mana bumuji kuma dekese ma ile bobo na shoko kuchikapa bantu bako bukabenda ne ma antenne parabolique bokulonda machine to kaji bakese bajamu nayi walu ujima ne Kasai souffrance uji wabu mais en tout cas vraiment bikala bomvwa bambilanga ne panji mpinga nafa ndine chakunza tourno 5 territoire yetu yonso ya chikapa bokumona ngana ba chef kutumia bako babaka ba fait possibilité ya kulo kuchikapa ba président muluto bwana tu mobiliser bantu bonso bwa 2023 en tout cas Kasai à 100% tu voter bon subwetu wenda kaje ukunyinga kati ngama ji ngama bwa se jike nganji pita jabu ukasai kwetu ako tuji un projet kwa bwa développement uji mfumo waji tukamte 140 développement 145 territoires tube ku kasai kako na nzembo kako na mai kako na njila est-ce que nous mwako accompagner chef d'état comme voulez jiba Johnson bwanye enza muji mwa parce que kukasai kakutunzembo to kakutumaito nous vivre bichis en tout cas tu dis ne ta to bon kukasai dishimanji et puis tulasi katonokoko ndi ngambila kabiji president bikala uji umva bwana si ye yikende mulongo le kasai to ngani wala kukalongo la kabiji bolu makalenga to yeto atwa ajika kaji bajika ubikala Kasai yeke na mukadongo de lutu si kwa jiki to kuye mu enfer Kasai ko suka kuye mu enfer 50 quelques années babel jika chabaya tangila mwabo jika Kasai uji Felix mulu kupeta Kasai muchina kafu ko su muchina mempinya ye mwenzi manda magique bwana mu bishindu yonsi na shibi akumona lufu 2023 tuji tupe chef Felix manda mako na shibi kala bi akuya muitu muchanda bolto tujibanfumu tutu ya muna she muchanda bokumukebela bumfumu awanga chimeya Mobutu kadi pinya bitala manda bonu tudi ba monu luta to dujimu peta bonu ka vone majorité to
mbimuta chichibikola twetu bana babu tuji ba mu comprendre kuti bako baji kabe ba comprendre to me kaji twetu tuji mu comprendre mais manda mi biji aju feta wi fo alongolo le kasai bodi yada mu kalongolo to kakwela mu kwa walongolo to tinga biji mo kule biji mo amba pa bo amalo nzubu twetu kwetu bantu bakobu baji basomba kuneku bibaka manzubu mais kaji bumunji meme comme exemple uji wanga chela pememe we mulu kwetu kwani meme mumuso kwa chikapa uji mwana napo chef we umva mu mwana bolu uji nungu kaji mwiba kukobo tuiba mwana mu chef kaji katu anda papata makota amu politique to katu tubanji kwenza politique to mais bantu baji mwana bikali ni franga surtout les politiciens kaba ibibaka bo kwa buto bantu abaji ni muchi mumubi c'est pour cela tuji tubalomba bwana bafinga no kukunyi mabatanga mu Kasai kenda kafa bo bomba jine franc bibaka Kasai bambila kwetu nyu mwangula bolu na shemutu tamene Felix alongolo le keto kena ulwa ubanga sheku ibakila baka Kasai bonso zubuto bintu bya mula mataji kadibi kene muntu nkayenda ibaka yenda badu beta makuta ibaka no musoko tanji kumineka ujimata njika sijamaja wetu 13 ke kanguluba Sela waya ye no inu lava lupe baswanza mbinu kwa kusela bene eno mwashi kusela we chuji na chini mugashi mwenega nikava mukutila jibaka ikasa jibidi waga kume jibumani bwana bweze yebowa misumbe zambi webe atele shamudina kwezi Toi Mugashi wani bakaba moshamila Benda mulumani bena kwangwe Sunama ika uji mulo Ngomba musukutele lumishani Kuya mukunyi wangu ladu sasu Baba mwenu lwangu wanga tumanehu Kulungu mutonji sundu kunsi Baba kulungwa baka kukumba mwena yenye chile Kasoya baba Imbelele mam Tresege kanguluba tu ya kwente Muchika pachama sambe Mushimai wa balengele Kukananga malandi ya singa Nagulu moyi Kanguluba na shabangambe Mutege musui na gidi moyi Na shabangambe Mutege wama Nagulu moyi Ashele wama mwi na shabangambe Ashele wa babi Wimbangudile mawanye Wimbangudile mawanye Mwajande, mwazende Mwalonganola, mwalombaluse Leyi mwokoka, mwalombalusa Ashele wama, usuyi muye mwabagay Toi sabula, toi dagasha Yaya sabula Chibunde Agagalu magalunga gumbese Doi Gumbese Kalubi kwa kala jile mwaje Chunese wando mbele Doi nguma doi musa doi Afro muto siwa trezenge kanguluba Ukika lolu Cedric kabongo maboko kasino Doi Tone wetu Batayangu wagumuna Toye machadi Se ulume Wachilomu Se uluma Wakongoni Kasai kaya kupala Se ulume Batayangu wagushabu wachikapa
Change, Chantakasa, Chanze. Wandrika Muzui, Deshe. Wayumba Wando Bedu, Wayumajadi, Wagubun, Daya Majawi, Dudu Majawi, Daya Majawi, Indonesia Biaga Saibi Saminamoy, Nishinga Kumania, Yaya Sagile, Binyunga Sai, Binyunga Nito, Sarasa, Wanga Mutan, Tanzemba Mutan, Tabanga Mutan, Tanzemba Mutan, Afro Mutuashi, Watrezege, Wanga Mutan, Wanga Mutan. Tumukwata. Twasekidila toka kwetu kujimini. Tezo bantu basoko kweta. Bakwetela kweta. Non, Badbo Basokompeta, Afro Mutuashi de Trezege Kanguluba, le dernier fils de Bayuda. Tujimo sport à Sosa Mukasavubu, croisement sport à Sosa Mukasavubu, le parking, bar, le parking, Kinas Tozawana, Tujimo Abaou, de 16h à 22h. Non, chaque jeudi. Chaque jeudi, Tujimo sport à Sosa, de 16h à 22h. Mariage, Madjelou. Anniversaire. Oui. 82 79 63 353 plus 243 82 79 63 353 à doit compléter pour mariage fête orchestre du grand complet à tout bas les gens les gelou on va pas mal ni tu sumu tu go kujishim Chibi nchunzulula jiba jonsu dizintishinga chibi ujano kicha mushinga chef jiba toka tuyeba kujikisha tuyeba kumenya projet ya union sacrée wa ba chef coutumier projet yenu ichichini. Donc projet itudina imu union sacrée surtout objectif wo kumpala ngo kusangishanga na ba chef ba kabuku de bonso ba mukasai. D'abord union sacrée vision wani même kenando mukasai ke tuka chikapato. Ndine vision wo kuyana union sacrée tonne mu grand kasai parce que kasai ke tuka oriental nacha kananga bon do uma province aí dia milkulo ya bom mais tu tokula ba grand kasai bana betu ba londa ba grand kasai bonso ba luto boel bonso mu vision de soutenir chef de l'état que en tout cas que projet wo kumpa luto de tout nenda boa deuxième mandat kafangi mandat mibi de tout de ce que bonso manfumba kabuko le ba mu kasai bwana tu feshi président wetu to de deuxième mandat de toujours j'ai difficulté j'ai entre toi et chef coutumier tout mou comme malu aba politicien quand on est mon kala manière que j'ai ba politicien pour me dire télécommande ou télévision to en tant que projet il y a compalé ni même na surtout mon mandat j'ai ban pêcher bonne toujours que j'ai bon web ban fumba kabu ka ba chena ka bi ne valeur to ban fumba kabu ka be ne valeur to ko eto bakaji ba londe ba politicien munyuma ou peut-être un chef moi manu ya kumina muntu bikashi bu chef bu jifeni mpinje il faut trouver bon fumu bwaka beaucoup valeur wo bu wakaji bu kachafa bakako ne batatu ka ba kumina muntu bikashi to bami lusekelu kwa bu chef abo bwende bujika bwa na tileke jikwetu bon sunu ka baswa mu chinsansa monzembo non kina nkuto kwetu mwana bu munji même njine famille wanyu jikuneku bwali ujimanyine totu byetu bana bakese fatu jibale jibu batatu baba tutume totu bayimya bamiko baba ngutulasa ti bakole baba nshikwenze mijimu yetu ya byanza nzambi mutu sambe mais penye faji batatu bafu bakutushila bunfu mun famille wo kuita buja bwana antuka ewe ke ujikumbana mo kula mabantu nunku mwana bu mushindo wonje memuli kuneku chana mabusha musoko wanyu mutuputo so di meme kwambila we mu kwetu uri umona mushindo utuji tuibaka uri mumvu bileje ne katwene makulekela misoko yetu to na shibitu kala tuji ni famille kuneku kati katwene makulekela kwetu to bona patwalekela bajibenza mbangani oni mu chinsansa nuji mu abunu tunujisanga bashe bwa kwenza inyosa kanyi adesu jani kwetu non bako abo bajimune mu tutupetana na bukunzu bume tutuke ba mushindo wa kukeba mabiro kuneku wane
ba chef mwana bumu jimpinye ba chef bakwa bajibu muka kwetu bala kuna kutu mwana mutu baji sang shape bajiba kulonda kaba ibamanya mabuji nsubuto ujo wakula wasiku wewe wakula kumpala kwa mfumacho bajiba bakulonda mpinje kaba ibamanya mabuji nsubuto bajiba kwa ngata nomba bayimbo basukukubikila baya balwa bukubwela mwenyo sacré. Oui, numéro yanyi iji 082 173 99 96 Ibo kwa mbulu 082 173 99 96 jijandikeli bwalu vraiment tutokuchibumbu bwalelu kajimunji ngaba inchibi inchunzulula malwa kuyikile nenu ajabwe mulelu muvumulwile mene bwa chisumbu cha chef cha Union Sacrée kimutu vubanji kushadilana mu chisumbu achikaji wewe nyijiba chibi chetu nchunzulula bwa intuikile koko nanga malwa kasaya ajabwe malwa kuyikile bwa kujula kwetu ajabwe bamba nyi we kujikija twanju kupeta jiji mu kuji chef juba ku complete ni chef kwenda bwalu muntu juba kupomoyi kuvuluisha chef kajika kwa jumpomoyi bwalu butuli mu kuvuluisha mbwa falu konkulu di mwele udi mwebe jine vision ani chena bwalu cha Union Sacrée nchini chintu chidiba bikila ne Union Sacrée tuambe ne nsangelo udi ka ine bubito apo kimu chilub mu français kimu dibamba ni Union Sacrée anko wadi bantu benza Union Sacrée benza appel wa bajine bubi babulaka bajine menja angela mi kwa balakal balwe tujisangish bakuibaka chinya semiso kuyetu balu kwetu chitu diba trouver nchini tu diba fait problème odi kumwa diviser pour régner voilà montu du lon esprit utusangana mutu diba satwemu uya kuje chef mukanye mukulu wako mamina punganda ido amani yeye ki maître wenu bons ye biendenka punganda ai to nanko tu sombedi cha konsi cha kunyanguka watu kudi séparer yeye wakushala maître watera c'est pourquoi président wa Union Sacrée moi on s'appelle beaucoup bikela ban fumbon toi tu dis pour cette idée là na je président de la République ou dit pour cette initiative aïe puisque yo qui di moku to ramener monjila mulele la waku trouver solution wa développement wa ditu tu dis une crise wa angela bikala angela mombo kumwanya mulugo vitamwenda yeye ni mama ka tutumvana to ni tulikumvana bikala ba maso ba bitani c'est pourquoi tu dis tout l'omba tu ikal bon sumo idéologie au moins mwani bikala ma investiture ajini bokufweka tusomba mwabo tobe jangan fumunya ye mutu tutumba buni kampani tubangile kwe tuyikwe kadifa tudi mo separation katumba nika tulu kifalo kumwende ye kiudi bama ye wasajin kampani asombe katumba ka chef kumba chef aji pourquoi jengela banfumbonso bakasai moi wabuni puisque mukari mwanzi ndambo watomatu kukuno anko netumana ngana matuko ikala nzambe mutuveshe wako tujinji twasije mama même chef mukenyi mukulu nditamba kuimanyina 15% udi mushal udi chef mata yanvu amane baji bashala batu rejoindre batu ko kujenza chintu chimutu batungunuka ni idea chef de l'état kumpa ma kudi association yose ya mikesi ya ba chef idi ba créer ba lekele kwenza malo batu rejoindre bon somo idea ya Union Sacrée ani ya kalivo idi chef mata yanvu il faut kayi mu vision wa chef de l'état to batu rejoindre tu iba avancer bikala baba soutenir chef de l'état parce que fumu kenyi mukulu uji muji kudi akaji manzani to mais chef mukenyi mukulu ndi mukwambile ne nje mukala mukwanyambi originaire wa chika okay chef jidi andike tu base bobo akula kaji we ujikije andike no mpalu konkuluji mungele bwana bwachini bantu ka bena bibaka to na kukwanda munene bako bobaji ka bena ne volonté to kadi baji ka ba une volonté peut-être c'est 5%. okay mais 95% baji mo kwikala ka ba une moyen to
par rapport au Angela. C'est pour cela que tu vas tout l'omba. Bininga kule bininga mbila ka chef de l'État pour la deuxième fois. Bwane malama ko bwaji mo kala kaji urgence jiku. Urgence utu jinende batukangwele njela wa Chikapa Kamako. Ne Chikapa Lunyeka Kalamba Mbuji. Bwalu mwaba uji frontière na Angola. Chikapa wa mutana mukarte Chikapa chijipa bwipi na Angola ke Chikapa Kishasa. Okay. Pinye mwaba ma tuterio akuibaka nao. Aji alipatunjila iba ilongo la bimpa udi mona sima ifweka bintu nyonsi bya kuibaka nabi nzubu bifweka luta tulwa kwetu luja munjila ne jija ndekele jija ne en tout cas chef de l'état atumvile tujijijinga nokumonanga nenende bolu njimo manyene ujini malo bunga ne peut-être kakwena bantu badi mokutu facilité bwa twetu kumonanga nenende to mais kaji appel wetu ujimo kumumva faut tout monde ngana kimwa tu franga to mala akubambila njingela bamfu munani bonse moyi bamukasai kubala umuntu kujibala kamwa ngampongo mbawu kanka kalumbu Toi que wabu ba tuji babu ben bashamu pelete bashamu bonse babacho ku bampende en tout cas tu ne la toi que wabu mpandi prince toi nous dit toi que là wabu muti bano biki la bala kuite kuita kwa la kabidi baero mujiba tunemeka papa angombe bandi nabo takushitichava bakavuku chamushinana bakavuku Patrick bangolela doli Bantangu Patrick Badelfe Mukengele. En tout cas vraiment Munana jitan jijilo kumpala Nzambi wa mulu wa nwafunya Tumuna jitan jijilo kumpala Shalai biaka Shalai biaka Ansombai Imajuko senta Eywa Jembu takufwa Afro moto ashiwa kulwa Mawambe ndegela nyiweyo Aminda wachabu ndegela nyala pashe Mawambe ndegela nyiweyo Aminda wachabu ndegela nyala pashe Eywa Enda wachabu Aminda wachabu Amenda watabu Bada ya mfulwa kutushama amenda watabu Amenda watabu Beda basasi Bareba Jalou ya Chilombo ya Trezege Eyindi Chingome yo Beta masasi Bareba Jalou Ata ya fami Ya Patrick Musui Beta bango Bare bango Mesa chingome Trezege gangu lubani Afro mutu ashe Beta Jalou Beta masasi Beta masasi Toi Bare bango Shebe ya bena luki nubaka say way Chingome,